پلیز چینل کو لازمی سپورٹ کیا کیجیے اور لائک کمنٹ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اتنی طبیعت خراب ہے اس کے باوجود آج جو ہے وہ ایپی جو ہے وہ پوسٹ کر رہی ہوں، تو اس لیے پلیز آپ جو ہے چینل کو سپورٹ کیجیے پلیز۔ تم جا رہے ہو کیا آج؟ وہ اس کے شوز پالش کر کے سامنے رکھتی سرسری انداز میں پوچھتی ہے۔ پہلے کالج جا کر دوستوں سے ملوں گا، اس کے بعد ماما کے پاس جاؤں گا، مگر میں ان سے فوری بات کر کے ڈیڈ کو شک میں نہیں ڈال سکتا، وہ اس کو کہتا بیڈ پر آ بیٹھا اور شوز پہننے لگا۔ اتنا تو مجھے یقین ہے کہ ڈیڈ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا تب کہ انہوں نے ماما کو 1 لاکھ دے دی ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو وہ مجھ کو اتنی آسانی سے گھر نہ جانے دیتے، کیونکہ ان کو بھی معلوم ہے میری ماما کی کمزوری کیا ہے۔ وہ اس کو آگاہ کرتا آہستہ سے بول رہا تھا، جبکہ انشرا اداس سی اس کے سامنے میز پر آ بیٹھی۔ اس کا یوں چھوڑ کر جانا اور پھر اپنوں سے ملنے جانا اس معصوم کے لیے حسرت امیز تکلیف تھی۔ اس کا دل چاہا تھا کہ وہ ایک بار اپنوں سے مل کر آئے، مگر اس کی قید بہت لمبی تھی۔ دوسرا، اتنے دن وہ اس کے ساتھ رہا تھا، اس کا جانا اداسی کا سبب ہی تھا، چاہے وہ کچھ دیر کے لیے ہی جا رہا تھا۔ تم اداس کیوں ہو؟ کیا مجھ سے ایک پل کی بھی جدائی نہیں برداشت کر سکتی تم؟ وہ شرارتی ہوا تو وہ مسکرا کر نفی میں سر ہلاتی ہے۔ مجھے بھی ماما سے ملنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چمکی اور اشان کو اس پہ ترس آیا۔ وہ کف لنکس لگا کر بالوں میں ہاتھ پھیرتا اس کے پاس جاتا ہے اور اس کو کندھوں سے تھامے کھڑا کرتا ہے۔ ڈونٹ وری، ہم جلد اس مشکل سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد تم جتنا اپنی ماما کے پاس رہنا چاہو رہنا۔ ہاں، میرے بچے میرے پاس ہی چھوڑ جانا۔ وہ آخر پر شرارتی ہوا تو وہ اس کے کندھے پر دھپ رسید کرتی ہے۔ بکواس بند رکھا کرو۔ اچھا، اس قسم کا کوئی سین نہیں ہونے والا۔ میں تو یہی دعا کرتی اگر میری اولاد کو بیچا جائے گا تو مجھے اولاد نہ ہو، وہ زہرخند لہجے میں کہتی ہے۔ اللہ نہ کرے ایسا ہو، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ اللہ پاک سے اچھی امید رکھو، وہ ہماری اور ہماری اولاد کی بہتر انداز میں حفاظت کرے گا۔ وہ اس کے گال کو سہلا کر تسلی دیتا ہے۔ میں تمہیں موبائل لا کر دوں گا، تم اپنی امی سے بھی بات کر لینا۔ اس کی اچھائی پر انشرا مسکرا کر اس کو دیکھتی ہے، جو ہمیشہ اس کو آگے رکھتا تھا۔ اوکے ڈیئر، اب چلتا ہوں۔ یو نو آئی ایم سو ایکسائٹیڈ فار دس کہ میں اپنے دوستوں سے ملوں گا آج، وہ خوشی سے کہتا اس کا گال کھینچتا ہے تو وہ بھی مسکرا کر سر ہلاتی ہے۔ بیسٹ آف لک۔ وہ دونوں شاید مضبوط ہو چکے تھے۔ بہرحال ٹھوکر لگنے سے چیزیں بے شک ٹوٹ جاتی ہوں، انسان مضبوط ہوتا جاتا ہے۔ شکر ہے کوئی اچھا ہو گیا، ورنہ میری ماما سے خیر نہیں تھی، وہ مسکرا کر بولتا بیگ کاندھے پر ڈالے ان کے ہمراہ لائبریری کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ارے میرے تو تکے ہی بڑے شاندار ہیں، فکر مت کرو، اس بار 2 سپلیاں نہیں آئیں گی، ساگر نے ہاتھ اٹھا کر شاہانہ انداز میں کہا، تو وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنسے۔ یہاں اشان ہوتا نا تو لیکچر پکا تھا۔ شاہویر کے لہجے میں حسرت آئی، جس پر وہ دونوں لب کاٹتے افسوس سے سر ہلا کر رہ گئے۔ ساگر اور راحیل شاہویر کے ساتھ ساجد کے پاس کئی بار جا چکے تھے، مگر اس کا انداز ان کے ساتھ بے رخی بھرا ہوا تھا۔ وہ ہر بار ان کو یہی کہتا کہ وہ چھٹیاں لے کر کسی کام پر گیا ہے، جبکہ مریم نے شاہویر کو یہی بتایا تھا کہ اس کا باپ ان سے اپنے بیٹے کے ٹائیفائڈ بخار کا بہانہ بنا کر چھٹی لے کے گیا ہے۔ بہرحال وہ سب اب دعا ہی کر سکتے تھے کہ اشان کہاں گیا ہے۔ اچھا، اداسی چھوڑ کر میرا شعر سنو، راحیل نے گلا کھنکارا تو وہ کوفہ سے سر تھام گئے۔ ہمارے محنت کا صلہ ہے یہ جو تکے لگتے ہیں، ہماری محنت کا صلہ ہے یہ جو تکے لگتے ہیں، آپ ایک سپلی پر نہ روئیں، ہمارے چھکے لگتے ہیں۔ راحیل کے شعر نے ان دونوں کا قہقہ بلند کیا، جبکہ ان کی زوردار دھماکے والی ہنسی پر پاس سے گزرتا مہک کا گروپ ان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھتا ہے۔ اب پبلک پلیس پر اتنا ڈراؤنا ہنسنے کی کوئی وجہ تو نہیں تھی، جبکہ ان کا گھورنا ہرگز قابل اہم نہ ہوتا اگر ان میں مہک نہ ہوتی۔ شاہویر اس کی تیز نگاہوں کا جواب اپنی آنکھوں کو چھوٹا کر کے اس کو سکین کرتے ہوئے دیتا ہے۔ یار کالج میں کالی بلیاں گزر رہی ہیں، دھیان سے نظر نہ لگ جائے، شاہویر نے پنگا لیا، جس پر مہک جھل بن گئی، جبکہ باقی لڑکیاں خاص نوٹس نہیں لیتی اور گزر گئیں۔ بدتمیز، وہ منہ بگاڑتی آگے نکل گئی، جبکہ شاہویر اس کے اس انداز پر نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا گیا۔ بہرحال اگر آج لڑائی ہو بھی جاتی تو وہ جانتا تھا آج اس نے ہار جانا تھا، کیونکہ مہک آج بلیک 3 پیس سوٹ میں نظر لگ جانے کی حد تک پیاری لگ رہی تھی۔ حجاب چہرے کے گرد لپیٹے اسی ورائش سے اس کا حسن مزید آنکھوں کو حیرہ کر رہا تھا، اور شاید یہ اس کی زادگی کا بڑا حسن ہی تھا جو شاہویر کو آج پہلی بار بہت اچھی لگی تھی۔ نظریں واپس لے آ، ایویں کرایہ پڑے گا کیونکہ وہ جا چکی ہے، راحیل نے ٹوکا رسید کیا تو وہ اس کو غصے سے گھورتا ہے۔ بکواس نہ کر۔ اچھا، اس چشماٹو میں کیا رکھا ہے؟ ناک سے مکھی اڑائی۔ کیوں بکواس نہ کریں؟ تم لوگ وہاں اتنی بڑی چول مار آئے ہو، ہم چھوٹی سی بکواس بھی نہ کریں؟ اور بھابھی کے بارے زبان بند رکھ، سمجھا؟ کیونکہ وہ جیسی بھی ہے اب تیری بیوی ہے، اور خاندانی مرد ناپسندیدہ بیوی کے ساتھ بھی چنگے طریقے سے زندگی گزارتا ہے، ساگر نے اس کو باور کروایا۔
तो वह पहले उसको मुंह खोले देखता है, फिर मुंह बिगाड़ गया। बस मुझे लेक्चर नहीं सुनना, घर वालों के लेक्चर क्या कम है। वो हाथ उठाता है। फिर हम तैयारी कर ले शादी की, क्योंकि राजी तो तुम हो चुके हो। राहील ने छेड़ते साथ ही आगे को दौड़ लगाई और वो बैग थामे उन दोनों के पीछे भागा। ठहरो, अभी तैयारी करवाता हूँ। वो उनके पीछे भाग रहा था और अभी कुछ फासला ही तय किया था कि उसको शाहवीर नाम की आवाज़ आई, लेकिन उसके कदम नाम पर नहीं आवाज़ पर रुके थे। अशान। वो मुंह खोले हैरान परेशान सा यूं पलटा जैसे सदियों बाद अपने किसी पसंदीदा शख्स से मुलाकात हो रही हो। अशान तुम। और जब उसको यकीन हो गया कि अशान ही सामने खड़ा है तो खुशी से वो दोनों भागते हुए उसी से जा लिपटे और उन चारों दोस्तों की खुशी और बेकरारी को देखकर पास से गुजरते स्टूडेंट्स मुस्कुराते हुए खुशी महसूस करते हैं। मेरी जान, कहाँ चले गए थे तुम? यू नो हमने कितना मिस किया तुम्हें। वो उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर नहायत प्यार मोहब्बत से इस्तफसार करता है, जबकि अशान मुसलसल मुस्कुराता जा रहा था। इतने दिनों बाद इस कैद से निकलकर वो खुद को बहुत आज़ाद और खुश महसूस कर रहा था, लेकिन अंशरा को अकेले अपार्टमेंट में छोड़ना भी नहायत जानलेवा था। तुम्हें पता हमें कितनी टेंशन थी यार, राहील ने मुंह बसोरा। तुम्हारे अब्बा जी तो हमें कुछ बताना गुनाह समझ रहे थे। सागर ने भी हिस्सा डाला तो वो लब काटता सर हिलाता है। ये निशान कैसा है? उसकी गर्दन और चेहरे पर जगह जगह निलाहट के निशान देखकर शाहवीर ने तफ्तीश की, जबकि अशान सर झुकाता खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। कुछ नहीं, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था। उसका लहजा उसके अल्फाज की नफ़ी कर रहा था, जिसको वो तीनों बखूबी महसूस कर चुके थे। बैठकर बात करते हैं यार। राहील ने समझदारी का सबूत देते हुए उनको कैफ़े चलने का इशारा किया, जो कि सामने ही खचाखच बहरा हुआ नजर आ रहा था, और उसकी बात मानते सब कैफ़े की जानब चलने लगे। और ये कुछ देर बाद की बात है जब अशान उन तीनों के बेहद असरार और यकीन दिलाने पर उनको सच सच बता गया कि उसके साथ इन 2 हफ्तों में क्या क्या हुआ। उसके बाप का मकरू चेहरा और अंशरा की मासूम प्रोटेक्शन। वो उसके दोस्त थे और शायद इस दुनिया में उसको समझने वाले भी सिर्फ वही थे। वो उनसे सब कुछ छुपा नहीं सकता था, इसलिए अपना हाल दिल खोल खोल कर बयान कर दिया, जिसको सुनकर इन तीनों की हालत गम और गुस्से से हमकनार हो गई। वो सुर्ख चेहरा लिए खुद पर कंट्रोल करने लगे। इतना बड़ा गुनाह, तुम्हारा बाप इंसान है या जानवर? स्मगलिंग का तो सुना था, मगर इस किस्म का वाहियात बिजनेस पहली बार सुन रहा हूँ। यार इस बेचारी का क्या कसूर जिसकी हंसती बसती ज़िंदगी ख़राब करना चाहते हैं ये लोग? फिर ये क्या बच्चों का खेल है कि इस पागल अमीरजादे को पसंद के बच्चे से नवाजा जाए? शाहवीर का बस नहीं चल रहा था कि साजिद और ज़ै सामने हो और वो उनका मुंह तोड़ दे। वो मेंटली पागल इंसान है, उसको अपने ख़ानदान के लिए परफेक्ट वारिस चाहिए, और चाहिए भी जल्द 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 अज जल्द, क्योंकि उनकी जायदाद की तकसीम होने वाली है। अशान ने मुंह बुकाड़ा। मगर ये ठीक नहीं है यार, तुम इतना फील नहीं करोगे, मगर उस लड़की के लिए ये सब बहुत मुश्किल होगा। एनी हाउ, अब इसको छोड़ने की या अपने बाप के दबाव में आने की ज़रूरत नहीं। मैं आज ही पापा से बात करता हूँ और इस मसले का हल निकाल लिया जाएगा। तुम्हें किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं। काश तुम मुझे पहले बता देते तो तुम्हारे बाप को कब का मसा चुकाया जा चुका होता। शाहवीर ने उसको तसल्ली देते उसका हाथ थामा तो वो मुस्कुरा गया। बात डर से भी ज़्यादा मम्मा की है। वो दूसरी बात तलाक का धब्बा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। बहरहाल मैं और अंशरा फ़िलहाल एक प्लान तैयार किए हुए हैं। अगर इसमें हम कामयाब हो गए तो फिर मेरे सौतेले बाप का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। वो उसको मतल्ला करता है तो वो सर हिलाता है। ठीक है, हम इतनी देर सब्र करते हैं, वरना तो चंगे से जानता है कि मेरे अब्बा जी कितने बड़े बदमाश हैं। तेरा बाप रातों रात उठवा लेंगे। सागर ने मूंछों को ताव देकर उसको हौसला दिया, तो वो उनकी मोहब्बत पर मुस्कुरा गया। चलो जी, ये छोटी दुनिया के लोग पहले ही बीवियों वाले हो गए, और हम जो 24 के हुए पड़े हैं अभी तक मंगनी शुदा भी नहीं हुए। राहील ने हंकारा भरा तो अशान चौंका। क्या मतलब? इन साहब का भी ज़बरदस्ती निकाह हो चुका है? सागर ने कान खुजाते शाहवीर की तरफ इशारा किया तो अशान मज़ीद हैरान हुआ, और फिर राहील जैसे जैसे उसको सारी कहानी बताता गया, अशान खुशी से हमकरान मुस्कुराहट गहरी करता गया। दैट्स ग्रेट, मेरा ख्वाब सच साबित हुआ। उसके चहकने पर शाहवीर गुस्से से उसको मुक्का दिखाता डराने की कोशिश करता है। इसका मतलब अब दादो तुम्हारी और महक की जल्द शादी करवा देंगी? ओह वेरी नाइस शाहवीर, मुबारक हो। वो बाज आने वाला कब था? मैंने सोचा था मैं तुझसे शादी रुकवाने के टोटके पूछूंगा, मगर तू भी उनकी तरह मेरी शादी के लिए छलांगे लगा रहा। वहाँ शादी होगी जिसमें दूल्हा दुल्हन के सिवा बाकी सब खुशी से नाच गाना करेंगे। वो मुंह बिगाड़ कर शिकवा करता है तो वो तीनों हंसने लगे। सोचना भी मत, इतनी अच्छी लड़की है महक। मेरी सिचुएशन तुमसे रिलेट ज़रूर है, मगर मैं अंशरा को शादी के बाद बहुत पसंद करने लगा हूँ। अच्छे लड़के मोहब्बत में ही नहीं, निकाह में भी वफादार होने चाहिए। वो उसको समझाने की कोशिश करता है तो वह लाजवाब होता सर हिला गया, मगर चेहरा हनूज बेजार तासुरात का हामिल था।
चलो भाई पार्टी तो बनती है, आखिर तुम दोनों शादी खाना आबादी से मुस्तफ़ीद हो रहे। रहील ने ललचाई अंदाज में मुतालबा पेश किया तो वो दोनों मुस्कुराते हुए सर खुजाते आए बाएं शाएं करने लगे। और क्या, मुझे तो लगता डिग्री मुकम्मल होने तक ये एक एक बच्चे के बाप अब्बाजी भी बने होने। सागर ने शरारती अंदाज में आंख मारी तो वो दोनों उस पर टूट पड़े। बहरहाल उन चारों की दोस्ती बेहतरीन खसाइल की मालक थी। वो चारों एक दूसरे की खुशी के लिए बहुत हद तक ज़रूरी थे। दिन पर लगाकर गुजरते गए और वक्त ने एक आज़ाद पंछी की तरह उड़ान भरते हुए उनको इस मुकाम पर ला बैठाया जहाँ पर नहायत सब्र का मुजाहरा दरकार था। उनको पता भी नहीं चला और उनकी मेहंदी का दिन आन पहुँचा था। आखिरी बार पूछ रही हूँ, तैयार होएगी या नहीं? सादिया गुस्से से उसका बाजू पकड़ कर बोली, जिस पर वो मुंह बिगाड़ कर नफ़ी में सरल आती है। आप मेरी ज़बरदस्ती शादी करना चाहती हैं क्या? आप जानते हैं कि वो कितना बदतमीज़। बकवास ना कर, मैं तेरे लिए तमीज़दार लड़का कहाँ से ढूंढूं? फिर तुम दोनों का निकाह ना हुआ होता तो मैं किसी कीमत पर तेरे साथ ज़बरदस्ती ना करती, मगर मैं ये कभी नहीं चाहूँगी कि बिला वजह तुझ पर तलाक जैसी लानत का धब्बा लगा दूँ। ऐसी ज़ुबान वहाँ चला लेती ना निकाह करती, मगर तुझे ज़ुबान सिर्फ माँ के सामने चलानी आती। वो उसका मेहंदी का जोड़ा उसके सामने पटकती चीखी जो कि उजड़े हुए अंदाज में बेड पर बैठी हुई थी। वो बारहा इनकार कर चुकी थी कि उसको शावीर के साथ रुखसती नहीं करनी, मगर उसकी माँ उसकी एक नहीं सुन रही थी। वो जल्द से जल्द उसको रुखसत करवाकर अपनी दूसरी बेटियों का सोचना चाहती थी। ऊपर से शावीर और उसकी फैमिली उनको बेहद पसंद आई थी। सबसे बढ़कर उनका निकाह हो चुका था, इसलिए रुखसती में ताख़ीर के हक़ में कोई भी ना था। उनके हाथों में बंदूक थी, अब इनकार करके जान दे देती और फिर वहाँ से निकलना भी तो था। वो मजबूरी बयान करती है, तू क्या चाहती है कि मैं भी बंदूक लेकर आऊँ क्या? उठ और कपड़े पहन और खबरदार किसी किस्म का ड्रामा किया। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा है। मैं नहीं चाहती किसी को तुम्हारे पहले ही निकाह की भनक पड़े। इतना अच्छा रिश्ता भी ठुकरा रही। मैं 1 महीने से तेरे तेवर देख रही, लेकिन अब मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। उठती है या उतारू चप्पल? वो गुस्से से उसको धमकी देती हैं, जो रोती ही उठकर चप्पल पहनने लगी थी। ठीक है, आप अपनी जिद पूरी करना चाहती हैं ना, तो कर लें, लेकिन मैं भी कसम उठाती हूँ आपका फैसला गलत साबित करके रहूंगी। मेरा और शाहवीर का कोई किसी तौर एक साथ गुजारा नहीं हो सकता। वो उनकी उंगली उठाकर धमकी देती वॉशरूम जाने लगी, जिस पर सादिया नाक मुंह चढ़ाती उसकी बात को इग्नोर करती हैं। वो उसके पूरे चाव कर रही थी। उसको हफ्ते में एक बार पार्लर लेकर जाती, जिस पर महक को 10 बातें सुननी पड़ती और उनकी बात मानने के सिवा कोई चारा भी नहीं था। अपनी जिद और गुस्से को पसे पुष्ट डालकर देखो कि वो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे नसीब में उसका साथ ही लिखा था। ऊंचे से उसको बावर करवाती हैं और वॉशरूम में खामोशी पाकर नाक मुंह चढ़ाती कमरे से बाहर निकल गई। उनके निकलते ही अनाया माया और कुछ कजन्स कमरे में दाखिल हुई ताकि महक के साथ शुगर लगाया जाए, जो कि सुबह से कमरा बंद किए तबीयत खराबी का बहाना बनाए हुए थी। प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिए और नावल को आगे लाजमी शेयर कीजिए और चैनल को सपोर्ट करते हुए वीडियो को पूरा देखा करें। और प्लीज़ लाजमी तौर पे शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब तो जो है वो आप लाजमी करें। चैनल को सपोर्ट कीजिए प्लीज़।